Andy Sermon. Ball game. Lagala. White. Bola. White. Bawat tadi. Kanya pa rin. Naagaw. 55, pass play. Number 25, no good. Number 12, no good pa rin. Nagawan. Oh. Number 6. Nice pick. One time. Pass to 95. Wala. Oh, naiwan ang bola. Number 12. Oras natin, 9 minutes. 22. Tumira. Wala. Pontay, follow up. Wala pa rin. Nakuha ni Bolos. Pass to 55. Igona. Wala. Nakagawang bola. Nagdadala ng bola. Number 6. Umarte pa si Umaan. Hop! Number 7. Ayun na! Ayun na! Pontay. Tumira ng 2. Sablay. Pass to Viga. Error. Back to white team. Oras natin. 8 minutes 25. Sino ba yan? Uwi ka!
17. Pass number 14. Cantarona. Amunan. Paso Montilla. Montilla. Cantarona, wala. Ayun na, White. Tumatakbo. Ayun na. Ayun na. Wow! Knockout! Traveling! Traveling! Baba na! Montilla. Nawala ang bola. Naroon na yung katawan. Naiwan ang bola. Jersey number 21. Pass to Raiden. Raiden. Save ball. Last touch, Dutch. Tagawad ba uya? Tumila, sablay. Pinamakan yung langaw. Dutch. Pass to Pamulay. Tumila, wala. Sobra. Hoy, ang ganda ng sundot. Basket by Dutch. Jersey number 25. Isig basket. Ayan na, Kelly. Mabilis, mabilis. Ayan na. Oh. Pass to 21. Raiden. Tumila. Wala. Oh. Last touch. Kagawad Mauya. Bola ng pick. Hindi nakatingin. Bola ng White. Jersey 21. 3 minutes. I-score natin. 111. 11-3. Nakashoot din ng White. Tumira. Basket. White Kagawad Mauya. 11-5. I-score natin. 2 minutes. 20 seconds. Panguna. Nagtangka. Hinagi. Bahala na. Gusto na eh? Bola ng White. Last touch for 5. Raider. Raider. Pass 21. Sumulak siya. Hindi nakita yung ring. Tatlo isa. Ang ganda ng mga pasa. Basket by number 25. 1 minute 40 seconds. Huli na. Good. Number 14. Abel. Good for it. Jersey 21. Foul. Jersey 21. Foul. Shoutout nga pala sa ating mga kinikinig na referee. Rio. Papasok kaya? Wala. Oh, sakoli. Sakoli na. Montilla. Montilla pa rin. Number 14. Pasok pa muna. Tinutok. Sablay pa rin. Ayan. Ayan na. Oy, kapos. Alcadora. Pamula. Abel. Basket. Ang ganda ng mga pasa. 15-5.
tumira. Basket. Easy 2 point. Pumapalakpak na sinumahan. 99. White tumira. Wala. Nakakawal ng 14. Ang bilis. Ayan na. Basket. Number 14. Sipin mo yun. Nagdalag na. Papasok pa ng semis. Grabe na yan. Oh, huli down. Honday. Honday. Umikot. Nagawan. Number 14. Ang bilis. Ayan na. Tumira. Wala. Nakuha ng white. Raiders. Baba, down. Baba. What? Oh. Raiders. Basket. Pali. Sinumahan. Umiga. Umiga. Lumea. Sabla. Honday. Take to shoot. Wala. 55. Pass Umiga. Umiga. Ayan. Balik tayo, oh. 18, tumira ng 3. Sablay, tapos. Nakaulit naman. Tumira, wala. Tumira ulit, basket. By number 36. 14. 14. Plus 55. 55, boy. Wait, ganun. Gol! Taas ako yung foul. Second quarter, 23-13. Lumahan, tumira. Pase. Lumahan. Rebound. Lag-lag na. Maglalaro pa siya sa ibig yata. Grabe na yan. Tumira. Wala. Tapos. Holos. Wala. Lumahan ulit. Pumasrik. Oh, umusik na makuha. Number 14, tumira. Basket. Easy 2 point. Lumalaki na po ang naman ng speed. 28-13. 7 minutes, 10 seconds. Shot clock 16. Number 6, tumira. Sablay. Oh. Tumira ulit. Basket. By number 6. Easy lang daw, sabi ni Lumahan. 28-15. Andaro. Pass to Bolos. Andaro ulit. 55. Umiga. Wala. Number 6. Ayun na. Dire-diretso. Tumira. Lumahan. Lumahan take personal foul. Push up. Unang tira.
5 minutes, 5 minutes, mandatory. Hey, hey, player, 5 minutes. Bolos, bolos. 5 minutes. Red. Ano sunod yan? Red? Black? Para nila, basket.
Omega. Basket by Omega. Ayun na. 33. Diretso. Kuha na. Tapos. Baba daw, baba. Lumahang. Igula. Oy! Hindi pwede yun. Rated. Oh! Ayun na. Ang ganda ng pasa. Basket. By number 23. 6 minutes, 10 seconds. 40-27 in favor of him. Ang nalilito si Lumang, isang kakapay. Iwan. Ate ang anino. Rachel? Time out. Time out. Ay, time out na po. Lumang! Lumang! Diretso yan. Ay, pinakasa. Oh! Basket. Wala pa tayong dito, wala? Wala pa tayong timeout. Omega. 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 Aaron na naman. Oh, nakagaw. Steal. Ang taas. Good. Basket ka na. Ha! Timeout! White team. O, diretso na. Fourth quarter. Shout out ka pala. Sabi ni Nagpato. Hoy, wala. Ha! Mr. Lumbaha. Two shot, by number 23. Mr. Mantigil sa pupunta. Hoy! Mauna! Mauna. Sige, sige. Ingat ka, ingat ka. Basket number 23. Hoy! Nagaw! Hoy! Hindi! 14. Bumalik! Wala! White! White pa rin? Diretso. Basket by number 23. 9 minutes, second. Nilabas. Binalik. Hoy, wala. Hoy, wala ang ball. Oh, pass to jersey 23. Luma. Oh, wala. Oh, kanina ba yan? Hoy, wala. Oh. Chapo. Who's ball eh? White ball. Ping. Hoy, hindi yun. Bukad yun. Tinaos yun. Walang carry over. Walang carry over ng timeout. Back to the ball game. Hello? Kita na bulbul. Kita na bulbul, gago. Wala, bawal yun. Tropa mo na yan. Michelle, baka ma-technical kayo, magdamit kayo. Oh, yung pulan daw, mamaya, Costco na lang daw, ha? Costco. White ball. Kung yan, wala. Nakakuha ni Lumaan. Ang galing ni Lumaan. Grabe. Omega, pinasa sa white. Tuyo naman na.
Edels. Edels, mahabol ng white. Lagi naman ang palo. Yung mag-like, palo. Palo. Raiden. Yung mag-describe, nakalagay doon, dislike at saka palo. 23. Shot na, 5. Tumira, pasay ang board. Hoy! Ayan na! Ang bibilis nila! Number 6. Oh! Pagkaan! Pagkakampi! Substitution, eh? Sub tayo, sub. Lumabas na yung dapat lumabas. Yung white, hindi ba masasab? Ang ganda ng pasa. Kunti na lang kalamangan. 38-57. Ayan na, mahabol na white. Mukhang malalaglag pa yata pink. Iba. William, pinatay yan. Sasad po tayo pag white and ball. May specialty kasi yan. Oh, in ball na. Substitution. Sub. Wait. Sub, wait, sub. Labas yung lalabas. Yan yung mga trophy, pati yung plaque, pati yung mga pera ha. Omega. Perimeter. Wala. Patay mo tigil. Aber. Napitingan. Jersey number 18. Foul. Pero mga puta na ibang area, number 1 daw sila, puta utang mo, 2-8 pa, puwi na finals na. Puno Aber. Wala. Pangalawang tira. Wala pa rin. Wala white. Ayan na. Patay ang pin. Ayan na. Ayan na. Patay ang pin. Mahabol na. 57-40. Sino dapat kalaban? Ayan na. Tumira. Wala. Nakulit ang white. Patay ang pin. Ayan na. Ayan na. Ang gandang basa. Patay ang pin. At wala tebo. Tinabahan na. Sinumahan. Tinabahan na. 50 point. Deficit na lang. 6 minutes, 2 seconds. Easy na lang ang kalamangan ng pin. Nahabol na. Nagkano sa... Back to the ball game. Bola ng pin. Ayan na, tinaw na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oo. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Patay ang pin. Oo, pasek. Patay ang pin. Patay. Patay. Patay ang pin. Foul. Pinakaba. Lapit tayo sa bola! Lapit mo na! Lalapit tayo! Lapit! Okay na yan, okay na. Ayan na siya. Tira. Oo! Oh, naiwan oh! Coach! Bola ni Montilla. Montilla? Aber! Wali mo to! Bar! Wali mo to, Bar! Sige mo! Abel? Bar! Sa Montilla? Atay! Wala ka siya, Bar! Ayan na! Aray ito! Pinato ang bola! Bar! Bola lang! Pin! Tatlo ba? Tatlo tayo mo nyo! Hindi, next team ko yun! Pin! Wala! Wala! Nakuha naman! Foul!
Pass Raiden. No good. Ang ganda ng follow-up. Wala pa rin. Push foul ulit. Push foul. Nangiyakap na, walang foul. Chelsea 23. Pagyaw! 14. Basket. Stop! Substitution. Last 2 minutes. Ang last 2 minutes ay atin sa inyo ng Raiders TV. Kagawad, tumira. Patay ang boy. Raiders. Push for red. Jersey 14. Two shot. 1 minute 45. Penalty! Ayun po, oh. Apat-apat. Out. Hoy! Raiders! Wala pa rin. Oo. Push for red. Kagawad na uyaw. Penalty! Wala pa. Tatlo pa. Kanina kay Raiders TV yan. Parang pinagpapabideo si Raiders TV. Kinakabahan na silang mga kanina eh. Sa kanya yan? Nandito lang. Ano yung papa mo? Ako ka ngayon. Dapat kayo kalaban namin. Raiders TV pala yun. Lag na? Papasok pa? Ay, grabe na yan. Two shot. Shout out! Warning tayo ha, number 12. Delay the game. Warning tayo. 19. Tumira. Wala pa rin. Pangalawang tira. Hindi natalo si Cristo, pero ginagawa niya lang soso kasi Wala pa rin. Grabe siya kalawan. Ay! low type na siya. Good. Layup. Basket. 1 minute, 27 seconds. May laro talaga yan. Nakakampi niya si ano eh. 65 Kaya lang to 51. si